Torotonyo ahuto ahuno miawezo va dunya egbe to ami egbe blada egbe mianto mi gba ona mi be pepe o akan sinu vile po be enyake mi la gbonma le www.radio.jenate adi kwa mi bona be nu ke mi la gbon ne ba te pede mi anono nti o egbe to here kwa mi be mi apompo so de vio kudo e momi be nyanti do oto sukulu die fia mi anogbon be na ele gogo wetri de kae ya voilà que et moi me base on les leido les que dilao les pede de viantine wa zon et moi nyore gbe wa isukulo et moi mes anto wa de que wa ton les pede de viantine moi me be sosoro a kwe ko le et moi be soso boare les que de vioto na la home so na moi me do aludo ko gblena do ye o ma ve jafokuva a home et won kekenti emi le jak gbe wa egbe anemia te se mo gome nyore kwa mi pe apeto et kankwe akwete kankwe ke le nyi nu fiontona auto école et mo me be hunkuku kudo et mo be hunkuku okpa e dagba kunu me na mi fifi apeto mi awezon lo yo mzaronzi we aha leko ahwe amede ahwe me fonyere sukulu viode sukulu vi ko le kpla kudo mo abe kuku de ko fondo o fonyere aha j'espère o le kpla nu nyere ne wa no do mo mi nyere ro ale o bara tami do jinu kele usi sova e na bevere nami ba mi wona lo jibe e wacha wakpom jiji le mi no wa do mo mi wano mo mi ale bejiro enyo ape ne mi aso ye jikpo ami yo nyento be Sandra Anthony apeto kankwe leke et moi me benya ke mi le jak blon fifia debi auto sukulu die fia ele vide wa deke mi ponpodo deke jena ke kan alo devoir ke kan parent obena wa wona devi o kengbe wa je momio Sandra akpe no ne dodo ko ndo anya surtout ni mia pon poko do momi soso kudo de vieux be nyaunti de vieux momi soso be nyaunti egbea enyin dodo jijona supo ni mia yedia dilao do ni ya supo do supo la o le wa be vieux be momi soso be nyaome mi po be amedo la yan onvo ye o kona ameko mi glona be bona o dana de bi ni ojo itomi vo abona la pro dia 15 school o la so mo me kudo de ya o la yi ka la gba poga me la gba ba pro de vi o kin so gbova bonu o chan do wa be jena lo wa be do ke o la o kudo de vi o le mo mi so be nya o me do da si de le no do da si ele akpa via keke titi ya do si anti ame won o de di o gba tro ti ame bu ko le mo me ye de viola be dogo dohi menyanyere la baba dohi manya menyanyen tochon wa ni ameko gbona le français be les usagers de la route et mon zon là-haut mia so di là-haut gban di la kene jajo la ho me debe la don ku na via e la hin via be susuva be eja zon mori eja ba so mo me oblewo no le yari apodu si o me apo mi o me bo mo me kengbo na so mo me nyawo yin nyare kene jila la so alula duna ne via nde si ande kengbo de yela jena e mo aso isukulu ne mi va ameke la ten va kplo de via aso isukulu ke ebe jila mvo wa gbo e amia josu gbo be e la pe gbo be de vi ke kplo so le isukulu a e de via gogo e dode ma quoi voler de janti de janto la no y voilà glomé de pleur de l'école ne va min tochan elle la lo ne leke et be la pleudo et be de via la somo me alors que ya ye la somo me o me viola po et moi me yenya me gan ho do de ya le kudu enti vo e won opo e la wo do ke jebo la o la po mo me apo du si paji apo mi opaji be moi me voa e ba zon do me de sona mo me puna ju eye ke la lo ne vi la somo me ma puju kudo de vie la somo me kudo e la o blewo be la somo me akpato gon ai kan me ko hon le somo me sakin gbo ho java so le somo me o le somo me le ya o ke gbanada yo po be
o la lo ne devide alo devide nto de ka ja so mo me la isukulu a ne di yo le sukulu me bubu gande mi do la dona bubu décider sukulu ba wanti tete na o que ce soit privé alo école publique alo kemi glambe officiel la wa ne o de vieux la wudon be domine mi de yesi sukulu ye gbe de vie ya ku not seulement be sukulu vi de vide ke kula gbe so mo me la yi do afile la gbo va wale be kemi le pe be no voya ejebe amekene so mo alo so hun egbana mi glona le code me ko un chauffeur doit regarder le plus loin possible do la po jijipé que ya sobe hun alo be mo amia ya so mo me disons à 100 mètres néa et ya be nkuviru la lewe et ye be la analyser o abe situation que la po la nya no me que be la no la tin la calculer mais avec intention quand même tom nya me le calculer kaka jere yodi et la po de vion la tin va chikoto le no ba lo me fi alo dada ba lo la me ke kula ba lo me be yin to la poju a so mo me et là on calcule on que kin dare kin bo we be la bar ke igbana e ja do agbo trop danger ne e ko da le gbona mi nyabe kin gbe mi la do ni kenyi danger be ndegbo afoku be ndegbo mi a oble o donc a ke po photo e gbana ba do 50 mètres non quoi et là ralenti et là no i bleu et là so for no zi et là no le frein vi ni hian to chan là noté wa so mo me vai boa e jan la vai et de o va na no me le kebe me azonva de via zonva moto me ha de ka kwa et le nde la sisi bolwe o nde kwa no age kwa je mo me de via la ji la rose de ka manyi be ngba ngbodo mi o de via nu kene gene wele ya no e do we plo nke jebe wo kenyi usager de la route le monzo là ye o va gero ne be situation me alo no me wa me le ke jebe na o nyebe bolo ageji de via si je moji ko de via be ya kplero po ite la wu de via c'est un pon ne mi do la o bleu quoi de via la tin ne de via to pause de ka la trofon la ba ngbete mi wano be o chan on redoubler à pour vigilance on le pon ko e on nya be ndele jo alo ne va to fi monsieur melewo ko le ya o sana portable que ça dans la taji le volant dit ku to portable là na taji WhatsApp ya be le save tant que là no pon ko là no po moins à 100 mètres le be quoi et avait intention pas les câbles ro et nyako le téléphone nyako pas le glonner le téléphone que la taji ne e ko e belese nous ko le na fi afoku le jolemo misuwa e subonto voa gbogbo le to mi le po be WhatsApp be nya ya ro ye le yin apa gan to ani e le yin apa le gbe kimi le ya numérique be game ya WhatsApp le wa mele mo mi tolo ele gle nu subonto tamia de kuku ne e monzon la obe no so hun o so mo nu gan ko la o aso pe do ame ko le mo mi ntia ye pe yin be portable wa no teru fi ko deru are ni no funa mo gba le yo ni to gba le yo no gba le yo ison gba le yo chan no di la hwere ve di tepere aware anoter à mettre fait de détresse en fonction no fi ko noter do a pour beaucoup de kaka pour nous jago wa agba trop de moi me bobo de kene ndem ja o onja causer accident na me de e onja wane portable alentio o le volant o le rappel la o glono ba be ya ke meke nu gbegbele le nko o mle jagba susu o jagba tele o nu gbegbele ntonja no nko nke wona nto chama gble no o ve non mauvaise nouvelle de ko ho téléphone vi wa be nde wo violo evo e chakale susu ngba nya amela no nko ne ngba nya amele nko ne la tu yi fan nous on est journal les mots souvent mais que les sorts portables les volants nous mieux toi imbe ko le hume quoi mais ko portable ngba tenya rek ni va me be o ja sort portable wala noter nécessité est noter na pour que ja pour voir wala wa troju wa ni pone be egbe a portable a kudo hun quoi mais on va se si bébé ils sont plus professionnels que celui qui a fait le véhicule. Nous les joie portable elle n'en a fait
Et on t'a je ne sais pas, il y a que matin bleu. Il y a que matin. Alors, quand on est à mes les ont les jouia. Ni nous que la tienne sont rejoue, mais oubliez le que. Ni ma ou de père un petit au ou un de pépin jo la grand ou ya on a nous de pépin jo. Et nous via et veillons portable coup de coucou au muzono. Nous jacu moi a susu patata me susu patata que là non mon coup de coucou ya quoi dire. Là non ponko. O le ponko a compta leo ona. Ne mi so coucou fifi ya. A compta do le mi ona ne be danger à l'inconam à 100 mètres. Vitesse que me le couare. Ne danger on ne le frère matin non te ken 100 mètres à la doa. A compta on que wa avec les hommes est-ce que elle est ouais ne ten le on ne va compta wa quand le jibe accident mjajo ban les villes mais lomelekea mindola ko e yo wa ye mjabo abe vitesse anene mento no na le villa même non do ville meleke au blanc au camp au panneau de limitation de vitesse à dado au mou dado nya ko vitesse à les limiter à 50 km/h. La vidéo toi on dit dîner on dit dîner on a 40 par heure alors 30 par heure et jebe nemi pas 30 par heure ou alors 40 alors 50 on le bonami be nous ko ngoro tableau aja mine ku 20 awo ko le ku on là no pas egi de kilométrage wa ndola yi 50 aji o ne yi 50 aji ja 20 kwa o jeseme et là non 50 abe gombe e gombe non pour du no ebe plafond ni 50 ni toiti ne kwa ne ko bula no e va me ko jo ba no na moaji bibi mle ya fidela jajo tingbe la ne nyemve do efi o wade Sandra enya ko le glon nya ntontolo ke ngbana nto fifi ya et nous que on parle le moi mais à mon le conto pavé a dit pavé antojo jo ntrosun kaflan les si escalier nene be no na bibi ko le ku ne won bi ta anto fan do anyi gban no pram et du quoi mais on le lo nyebe man volant dit que ngbo manya me on le ku so 50 km/h on le ku 20 ah oui les villes mais à mon respecter ne mais là non que déjà respecter yo le poudu nous le 50 à l'heure ayo là tra no ku pena wa bonu na e mo ne ya bayi non mi won wa mi do la jagbagba nya 3620 eye ne mi awu e chan wa we a 3620 anyebe restriction de que wa so java da mo ji pe to yin no agmi gbe tonton ni do jesi ro kebere ni chan e ja so mo me ye ehun va li ku june ni are le ke la o la ten so mo me non so ko dar no vi te pe o matin wonu ke on dira me ne wo wa ku no vi wori e mo me so so kaflan ame abi ya fide ya ba o chon va le hon so afide be ya fide ni ya gbo nya pata ke mi abi intention be yo atro gbo ba ho yo ayi ne yo atro gbo ba dedere ifia apo wona la ba na no vi la ba Timodi chan ne gbo ba ho me o va le pero de bo we to konji bon mi me ale gbogbo to wa mi on gbo ba na gbo ene ni ba mo on plo no ba na ho mo kin gbo na le ni ga kodo wa ko so ave dizire ka mi ale kuku mi do fin d'année ame ko pata keken o la ni onyi mozon la wale be ke mi le ya mi ade kuku gande nawo bede et mon dia et moi dossé ne mi po et mon ke mi les ont et moi pour nami et je be mi c'est mon begbe ne mi c'est mon begbe ke be dona ye be pour mi c'est mi duintinea nyai et moi we nyina pa mi agbo be nyina pa no ko no na moaji won wa lo ne ki o alo ede o chon te no da nyigban pa no mo begbe onye e flen ko tere mo dia ha mo begbe onye flen ko tere mo jo no be signalisation horizontale. Les signalisations horizontales mais ni mia so odo e flende si ade côté mo ja nyebe do wo so do a chonu mo ba nya polo et moi le pon ami to flen on me e flende o le yo na be ligne continue no nyi hu kuto nyi mo kuto e no vi odo le nkona o le niveau on po mo be la to ino vinti to fno au matin franchi allo wa ku to flen di a to flen wan to di aidu emiomea mende mu wono
ko le mo odi pa no mo adi o le mo odi o chanchan e fleur le on avait flèche de sélection o on a flèche ya o on a flèche be on a do o tanare mo adi to gba o la po be dele yin kore keke ngbo gba hana pare ka be dele to afidere ke pe mo son la ni o dona jesi no subo ne be nuwa o puna mi nous on chanchan côté collé fi collé ya on to yin alo e fi ke la tin ploso ile mo ya o la o chanchan wa ko ano ebe bande won mi no bande won mi a amerique nja jene o ameke han pe be fi ke le ya ja dusi me ja be haya e kala no be dusi me so mo me gom jiji po mi la zon do lai npo be afike mle ya mi o me ja ba hailo wa nyamate be no dusi me mba do te pe ba pa ma ba no so nko na mo wa no ile ke kuku ye o wa mi po na gbogbo to le lo me fi eleke nyande kuku ni amo be oni nya jagba ni wa nya mo ji be se ke ngbo we wa dina emo ne o la yin egbe ma o ve amonu be nu yo gno be technology ai de nko o lo nu patake ke so ko fun ni dongbe ve o pon to la fun la plan nu le fun o la plan le o portable ke la lo mi na wa plan le ji ke ngbo la je mo ko portable amede ngba ja wa yo le mo ji o la ko wa no de toro ni o la mon de mo ji be nyonti ewa enu de kacha mingba ngono be le emo ya be nyajo wa de vio be nyame po mi poto le alo be de vio be mo zonzon be nya de ke ya mo la chon la jai le mo ji do ni de vio wa no do mo me a c'est ça kaska cha de kuku ka mo le chon cha e wona be e cha oui wa chon o chon ne tout le mo ji a la majorité des cas no po togo gbe aga kemine o cité do casque be nyanti be o la no tion et trop son habitude na mo gbe ya ame gbogbo do tion on to nya be o ame do le ya o kaflan wa be to metrivire ne on po soja wa we on vona ne gbegbe nke nyi se yo nto sura la mi no be o la gbanse wa chan o le wa mi ava casque be chon casque ya do nu ya gande do importance gande e pe na do amegbe tonti les accidents be akpaji ne casque le tano king bo we ndeve joa e protéger na me e gombe ho e mo odola nya mo me chan vo king gbera gba chon casque munyi be agbe o fiom de kazan me ve do an ke ndila gbon wa di la do le a o dona de vieux sukulu o la so mo so da lo mi no voix de vieux wa tutu do de pepe mle wa si ne mo ame o casque chan de hia po la chon casque po voya allo de ke o mi a se funu agon me vide opo eyan ke obio eyan gare obio lo ame kaila kumo ni mi abio nya se me kaila kumo nye be me se ame ke si mo le a et mon kudo keke mi ava keke chanji me exame ke si mon kudo keke le o ko la so ko ageje mo me ore aw e si a ponu poko de ko mo di be si wa be ken gbo ko lava mo di ku mo oro la ho permis e mo permis yo so ko ne Togo ni so de ava ya o no mi wa e be o mo ne va ho permis e mo to o ne va ho fata o ya mo va déposer dossier o to ignorer egbe me wa mi ba pe be ne be no ngbale mo na me de plemo na via be wala son sukulu yo alo museum ja to le ko ka ba museum ja to ga ke vale ko ka ne nte jo plemo na de via kwa de ja to la so ela no jami de me kwa ela gba no le gavide de gomi wa e me gbe anu kele me o munyo no plemo na vi o so ne be ne sukulu kudu ya ele si bebe o so nzuzo do alo me na vi o nene munyo e comme be de via npo do permis de conduire do permis de conduire et do la do permis catégorie A et la do et la auto école et attendez no so ne o de allo so de viabe nebe akpala mo kuku ya amo plan la fi o ame do le on to be susu me no yin nya yin wa fi on na ku ya yin nya voire et c'est que ni plo e mo zonzon no nya mo kuku e je be do la nya se won va si won ken gbo la nya o la ba to auto école to gbo ye o la po be o nya mo kuku o nya se a fi fi awon po so o la tro do ro da fi ha to gbo be fi ha ne be do po be ko dia o ple ha fi ba ododo po wa ododo po no e mo be yen kuku wa ododo po no ne o yi o test na
yo théoria odudi na koda yo be ba conduite a oyi ame oni professionnel spécialiste yoni ne leko du moadi do alo huwa me leko no huwa me do po no nya nkuku o nya na zirika ba me ya nko nya le pepo ne o nye kuku wa nya me fi na me de somo jali a moadi leke be ja ola le mo nya nko zirika kwa nya ba me de la tona ba me ya o to no ja nko za ne kuku ah ouais donc nya de kuku ni jila obe nyo no l'appelle mon wa be viwa on jagwa no akpo egbo be di o be vi o nya moji be sia wa et on est cette année devient de permis de conduire catégorie A à tete de gomé ken gbe ba de mon bene somo ken so je mondi ni e woni ni a permis a la sauver la pare nous ke jona gbogbo to le ame ko so na mo wa no we do accident mi pona do jesibe e mo la tendo assurance wa assurance nja ba couvrir nja e la gbebe ma assurance o la gbebe yo nja intervenir parce que ame ke kumo ndo permis de conduire ah oui on permet trop bon comment so et mauvais couvert de dommage de dare ou bien parce que assurance là assurance a quand assurance intervenir mais que responsable ne que jo a victime mais que cause victime wa et do la devait permis dare et permis me laisser wa on ne peut pas ouais wacha assurance dom jo blonné wa mi jo nya no le mi tu pas joie ya tu pas joie on le dit bien kaka ya to le via wa so nyare ba ko le moadi o ele menenia torotonyo egbea enyake mi sova agbasame aye won mi be mi agbon de vi obe e mo me dodo be nyanwa e sukulu aye gbato edi ya mu sukulu chan de po la be de vi ava fi e va hokpo no ya ve ple ga kondon e va nam va ho nu ya ve ple pono vi va nam fa de vi abe mo do me ade ne yi kaka ba gbova de dere ye be nya emi le gbon le fi ya ne mi agbaso ye dia a peto kankwe de vion to fi ya mi le gbon me ko le mo me a be wa we o mle le nku video wa be nu onti ken gbo he o de vion to ya de ki o la no wo ken gbo la no do mo me no mi ke mi o la no ken gbo la do mo mi o o glombe de vieux alo de vion to de vieux on ponya nko mi le gbon fi o on ponya le ko we o mo po fido bo ni fi o jesif nu be la yi we o va do moto me le o la o la fi no yi gan be o la so on nya be e flende le moji o to na menti to afide o so na mo mi to afide de vieux on po mo nje ne be no ti o wa nyo to yin be ne vi no ku to victor yo plo wa be vieux no so mo o zon le ya o la ten no code no bi no ho nya o la no transmettre dans les vieux han zilika be fi autonome photo sur mon passage pour piéton vito ku vino wa ko so ko no abe vieux de karaka o sur mon mea voilà son fion de vieux zilika be no ya so mon mea jo le funu na va no fi ke flen ya le nde jona jinam le Ghana yem emma Ghana be dravo tellement be no ku ngba na ka va do passage pour piéton di alors passage pour te dia e côté na de moi dia amen ngba na ne gba une seconde ya me vechan drava la noter kengbo wala trojo ne o noter do funu yo ja nya photo noter do funu e hu agbe gba na kwa nya wo ja noter o la so mo wa me keke la e kengbo me se me la jo wa mi agbo fi ya no o le so mo me to passage pour piéton adi le ya ne on loju wa na po be amedon to no sigbe edo no na fe obe gomi o la po be ezoa amedon to jo ba no na eji nto e o ngbade na mo ba mo wa te to eji wa so mo ba gare na de ji nto chan ye afika photo to pe ale ya o te mo he kaka ba ya funwa e mkemle pa wa voilà e soja ko no na mo me ade eyenti o to na wacha wa be vide le me soja le mo me wa be do le vo yebe egbe ke covid be ame o le mo me o be mission le vo ma to covid be nya gbe fi be la ba no gbe fi be be ame ya flen ya to flenty be ngbe de me ko to le si bebe ele outrepasser be rôle ne ame ko hon ja wa cha o ba na mo me wa cha ja ba mo me donc ne mia we
ne enua de ngba amede be tongba ba do amede tome wa e sojo wa be akpaji emia dati kingboy nu ke le vevere nya glon fidian be e doko le mianti le miambe togoa le mo mi soso be nya odia ba afido le a foto be tope ko benyi afido le oni moto be tope ye afido le oni nene mo ta o te dare won no gbeja ta mo po wo na de pepe de ka nene be nu o so na gbe bele moji fifia afoto la dati be tepe ichala ve no to e moto be tepe e moto chan dati be tepe ve le to hun to be tepe fike no e chan kana le e be de wi o e de be o la na amedesi ade e la monde fike jine ba to le modia amedesi ade do la nye e moi le nene agbadagba po e selenti vo ne mi so e moto par exemple to na video na be bande ou piste cyclable et idio tona Cotonou Nkwebe tepe Nkwebe nous le Cotonou oh très bien policier le nkwazere kane we ongbeto o so mo po gbezon e hun to be to pe kwa o le mo wa o so le poste zirika o la va tout fin et so ma gba weke e mo to be to pe ale bande cyclable mi do la to me nya dati hun to no wa to hun to be tepe nde pepe mjajo fifi no e ojojo au fin et mon tobe tepe de toi que là o po la va ichan o la gba no leke ajo le dusi asomi ai miomi e kon be o le double won o le do dare ka mais emi ava ikabe elle est pressée kon be so mata club ni ka flan lo so mata club ni gbo wa e nto ya ho me nto ke la danu nyono la do e na yo na pressé ni les modia me non na pressé veve to anyi be ma do ho me non les pressés on jagbo egbe on jagbo so vankeva henevana etupupu gbigbigbigbigbigbigbigbi vankeva henevana ameriko ji madu eto ameriko ji madu akudo amegbeto nto chan mi matin ado amegbeto avo onto la no ye fidien eva sona me amero jijogba lori pe baba na wan to wa ji le volan dia o la ko hun keke on ja bon pa on yan la nten to no le da for gaza ji omunyana onyana no mo nto no le hun mi o le kupo o le pujo la nyabe le pujo la me la po be ame ava ivim alo ame anto nyabe le pujo onto la nyabe le pujo no gbe le pujo po nto ja nyabe le pujo nyebe ame la ba no mekele moje la no amekele moje ya po la nkele wa me yo ya wa glon wa onto ke le volan ja nyabe le pujo mi nyebe les en dehors de la ville parlons de hors agglomération vitesse elle Togoa la vitesse est limitée à 90 km/h na me de kuhu e no afide le kansen ko to be ya na kaka ina 120 ko to ko na nyabe nu wa kele wa nu barabe nyele o ne tro lenti et les doigts moi fo ku le momé non ni mi va ville mais des vieux be topé a des vieux nya de koko ne nya to mo disons lo patabe o nyi vino onyi vito vi fofore e vi be no vide ye o vale po po me de be vi la tenyi vi o do mi agbon e won re ko va nyaji tututu ya do ajila do wa o mte kplo na wa be vi ayi na school o po na be de vi ya fi ke npo sen we sivo ye ntola teyi lagbo ye ntola teyi lagbo ne afike de vi won ton gbeja ve so mole ye be le do ko hele moaji are amikele moaji pe a egbe be émission a do ponu kudo de vieux be mo mi so be nyaji kamia wodo so apa wanti e do ya elani un travail de citoyenneté de ye jumevi ke mi am ko mi de do mi ko mi ni jumevi ko e mi gbana e mi ha mi do taro je mi aji vi nto chan lo e vi le mi asi ele on po le ha do vo mi gbe nya mi gbe to ko we se na veve na mi po ne David besoin les deux difficultés mon y avait déjà souvent mais les difficultés par yeux bien noté ala la ni apo moi mais ni moi me gbe fo quoi aso moi me ko de via so idaro côté wa quoi on to me gan ho ni o la gba po moi me ko la gba so moi me vai apo tepe na dati de vieux ne o vale ni o po de vieux le doya de bien encore non ne va po moi vite ni noter do fun didide et la va be atiko ne va po moi vide e ame ki gbana fi ke be le po o lo na ju wa ke lojo ya mnya be moi
joli sens de circulation benyo mais de la te Sophie et la baïre que munya be ne benyo que be pour du Sophie be échapper à me wa ja into ja be lo e ho afifi ja alo e mo afifi ja ne no jona le mo me wa nya de kuku ne mo zon la o chan mais mi po de vide le mo me a mu pata e ja mi va bio mi ga nu ke mi fona gbogbo to de vi ko le mo me wa obionaga surtout no yi villa mais dès qu'on be mo di depuis ko le mo me won ne zo agbe si po wa cho bobo na do e mo ku le fun mo to ku hun to gbo abi alo asafo fun de po atutu mo abi afide no po abi no na iga mo me pata e le nínú de video le ojo o ja e sukulu alo don wo ne be play alo on to adowo o le di wo no le mo godo o sebe o no le mo godo ke de ya gbana o bi afika be le yo be le fi le ke kware mbe kuku oni la lo ne de via o ne wa so mo me kudo ni ne kebele we na me de to le fia e cha me de le wo ni via le la fide la mia pero de vio nti ne wa ten so mo me wai le nti fa fami wa gba gbo le nti fa fami veve to mi do pebe nu wu ya zande fia mi la po be ne ho to ka so asigame a wala ba to tero to ti fi wa de vio la so mo me pe nde chan pona ni maso nyana mi o ma da si mi mia o la so mo me pe nene be wona wa eje be driver kene ha gbana no ole volant midi e gan mi gbana be o kele volant dia o la calculer na me kele moto be intentionnel mais ja so mo me o la nya me ya la so mo me ro ro po be no me o zerika ko danto e de molo bere non, lorsque le piéton est sur le point de traverser la circulation. Nya gble le gengbe me ne to ji no to ate se ni. Ne ga photo de gbe va po gbe notero moto me be o gbe pe ba me ya do ja somo me kware nke jebe na o. Ko dabe o no note. Na me ba somo me. No note. Ja na mo me fi ja me ja tra tonche so fun la tra be lo me ko note we ne somo me. Ne hun notero nko a. Yo lengbe de mene o so mo yo no tero hun to me gode on do la 20 o nu ke amekele nko no ale po eye be no te a o kele ngbe de me a on le po ta o matin 20 o me kwa nene enu o le wa si abia ke la si wa so va ni mia ma so eva lo de vio ke chan e dio le o la po o so no écouteur so do na to me ke ngbo we no na o la po ko ina sukulu e won écouteur no na to me no ke ngbo no na et moi quoi ken gbo do cha le kutora le to mo ken gbo le zon le moi di le yo et nous subo le ni le gloire de agami amede agbana le o pi ja se ya problème gande no so nous de tome non seulement sukulu wi ko ona ne wa gbogbo do ha be nya ona o le se ha o le se jan on le se polo tro le di ko be susu gba le moi di o lo non donc wo nto gbatro le ni danger na odo ko le momi dila be do o be tepe o dila dila do la na be dila chicha chan le ban de vi ke do la home a et to aku no do la do control do de viaji ye be agbe no o la home de na nke de via nya fion vito mando la wloa e via ben ke be nya do chicha ne e viu le zana ha obenuo aso écouteur de tome à la home gbe on la home pa nya bi ni jaje mo la we pe kaka home la no gbe na de yale kaka home la no gbe ni le la no gbe ni ne de yave je mo di o va 2 jesia ne gbo ba ko nu ale si écouteur ale si ela gbe ple lo de bi yo alo ele wele ela gbe wele to de si tan me a ela va zon ayi mo we la be ple nyo to anyi be no pon de vio kudo risque kene le me alors foku kene le me aso écouteur de to me anon zon et du mois muye nu nyo de pe be nyo alors no mo di chen mo amedo chan o sona écouteur de to me ahun radio on a ces émissions parce que émission le on a 9h émission le on a 10h mine une émission ayi on a gbere o gamiasu le afide aso casque a chonwa aso écouteur a dotome wele ces émissions o le ple courant do ko parce que o le se ne benoa na me de le glonya de ken le vivi na o domesela no bala me no
ahari kamere no tero nkono wa unja va kwe kaba gboi wele evo go lo echa no be ye mi ku be etseru mi ame via dia nyo me bu han la zon va o so la ba no do emi bang ko la no kwa yo nga ke mi la glonle e mo jibe si na mo nya mo jibe sia no ejukeme o kwa mo nya se le subwa e mo ji no va gbana va do mo to me a e nya na popo e se aji le ka mo le zon mo do a do mo o me do no me tombe ye ji amo la zon e nya na popo ma wa glonle de vio nya no vi de vio akudo afo zon la obe no ja zon afo la to modia ameden zona du si me na mo afotom zona du si me na mo la je sa jibe adongbe mo amo hun to la ba no tongbe o afoto zona miome na mo e ba donko e hun to ko gbana e be nkula no moji ni e ba me be hun de alo motor de wo gija ba lo awon to la so nku vi pe nke nku vi po ngba ble na me le o la odo kaka o la zenia on to la we la zini va enya wa de fulo ne mjole yimi omea ye hu ogbana to leke ba to mo aro ewo enu anyi beleko fiko le ya o nye be fi le ya ro d'accord asiko mi jole adiba obe zone fi leke oja yido to tibe fika mi aglon asia me asi fotiba si agbo ye o soifo a o mundo la va no zon et moi be côté que na mo so sigan me va le ya on la to funu kudo we o la no me ko gbana so tortilla no to afo e won afo to be nya mi le gbon o la zo ajenko ame ko so tortilla gbana yo la no yi ni ni agan be e motor de so ngbe de me na gbana e hun to de so ngbe de me na gbana la ba plo ojo enyo o pe alo donc o le dogo ame ko gbana so nko vi le po no be accident de jajo a la tin tikpo aye mi o me vi de pe po tu es sauvé bane va me be ojo va aller son côté wanda e o zondusi me na mo le yi e won cho zondusi me o polo e hun de be te ada tu gboyi amerique polo a e von be azeni a o ji be ja ba zendo o kaka la ba trobi a ponde a o ndegbe jo donc amia de kuku no be oni no zon emiome afoto no zon miome wa donc risque afoku ke la son ko va la son ku me no pe be ai ke son ku bi pe ma onde na yo a donc gbe mo ya munyolo enyo apeto kankwe akwete bien gbe mi aso pa ma bien be nya kele mi asififi ni mi agbon de vi yo ko le so mo mi kudo afo zon to mi agbon nya vi po edepo mi aso dalo te egbe be wona nu devio mi maglonya de pena devio so ube e todo que nya po no wa to kudu wa be dila o ku mia mo ko yin mo maison la wa ya nge do la ina ye bi la odoro de jaji nu ko glon ni mi glonya de pe le fifi ja influence le o ja ba do de jodi donc a me ko la influence de ye mia so nya nyona wa we la ba influence won do de jodi le mo me o ja so mo me ya va mi jo o po vi de gbana ala lo ni dodo asi be yin na e mo zon la de ti ade be ne pedo de vi kene nponya ne pepe to mo me be kedo nti be la nzun afoku le mo me ne pedo nti ba so mo me kudo ne be nya yo ke ko mi ato le cadre me amedo ho onyin na de amega ho voto ba nyina de vi ne aja le jivi de ko voto na de vi ame won no be les personnes vulnérables ne ba me ko o nyame ke kafran wa be adawon le ya wa ba dawon le vivia ame won wa nya pedo apata wanti me ke ogbeyin mo son la kwa mi pedo afoto nti ne wa tin so mo me le nti wo suju veve to de view udo amesisi mega ho yo apeto kan ko mi ada pe na mi ro de mi abe game ata mi ada la do ape na mi do mon poko ke mi sana mi so pon poko do de view be enya nti ya zi we je na we na de view ni ape ni mi o chan ape ni mi abe radio alo enyo mi ada pe na etoroto ko no mi anti ye mi so leke be wona agbeto ba gbe apo a enu vevere beyin odivi la home a ejaje moji na wa pompone
kengbo hene de via baje emoji e wo chanke les emoji va le yo po me de be via so esigbe vio nene ale alone asomone ngbagle de po be an yento eva le yo yem jesi o enyo eno yekutonyo miagbada pe na mi ro miagbronbe blada de to agbekwa miagbadogo ne miagbagbronya bule agbasami mi yombe Sandra Anthony bye bye.